Akapuja is a holy worship of Lord Hanuman, where betel leaves are offered to the Lord while chanting slogans of Hanuman. Akapuja is performed to obtain success, courage and wisdom, to eliminate fears and succeed in tasks, to bring the grace of Lord Hanuman. Betel leaves are considered a symbol of auspiciousness and prosperity. It is believed that the betel leaves attract positive energy and divine blessings to the worshipper. Now we start with the Sankalpam. Siva Gotram Udbhavasya Varadaraja Perumal Namyayaha Tambulam Samarpayami. Aswati Mesha Rasi, Aswati Nakshatram Mesha Rasi, Sushila Namyayaha Tambulam Samarpayami. Keta Nakshatra Vrichaka Rasi, Arundram Namyayaha Tambulam Samarpayami. Asta Nakshatram Kanni Rasi, Muttubala Namyayaha Tambulam Samarpayami. Rohini Nakshatram Rishabha Rasi, Shriram Namyayaha Tambulam Samarpayami. Revati Nakshatram Meena Rasi, Ramalakshmi Namyayaha Saga Kudumbam Tambulam Samarpayami. Uttram Kanni Raghavan Namyayaha Tambulam Samarpayami. Swati Dulam Rohit Krishna Namyayaha Tambulam Samarpayami. Uttratadi Meenam Sri Charan Namyayaha Tambulam Samarpayami. Purada Nakshatram Dhanusu Rasi Patmacharanya Tambulam Samarpayami. Anjananandanam Veeram Janaki Soganasanam Kavi Samacha Handaram Vande Lanka Bhayankaram Manojavam Marudadulya Veham Jitendriyam Buddhimadam Varishtam Vadatmajam Vanarayuda Mukyam Sri Ramadudam Sirasana Mame Ulyanga Sindo Salilam Salilam Yasoka Vankyam Janakatmajaya Adayadenaiva Dadakalangam Namamitam Pranjali Anjaneyam Adipadal Kanjanatri Kamaniya Vigraham Parijada Tarumula Vasinam Bhavayami Bhavamananandanam Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam Tatra Tatra Kridamasta Kanchalim Pashpavari Paripurna Lochanam Marudim Namada Rakshasantakam Buddhir Balam Mesodairyam Nidbayatvam Marohada Ajatyam Vakpaditvancha Hanumat Smaranat Bhavet Sarvavasya Karo Garpadoshaka Putra Pautradaha Pradipadi Mugastambi Dushta Chitta Prasadadaha Parabhisara Samano Dukkaha Bandhamochadaha Navadwara Puradwara Navadwara Nikedanaha Chadurnavadi Mandraknyo Paulasya Paladarpadaha Sarvalakshmi Pradaha Shrimanangada Priya Ishvaraha Om Anjana Devutta Hanumane Potri Anjaneyane Engalarmaye Potri Innalai Dirkavandeyravane Potri Edilla Veerathiralame Potri Unnathavali Vichugandava Potri Unilavannam Kakumuttama Potri Yennarum Kalaivallayirame Potri Etramerlum Selvamarudi Potri Aindanum Punaravendaandava Potri Unnadi Valangavallavaragume Potri Omkaram Sedhulurime Potri Avadadam Thedi Chethatisayam Potri Kannadal Kardum Selvakanmani Potri Kaachire Allalvanda Kadamaye Potri Kinkini Thandagonda Kalarchiye Potri Kishakan Pagaina Nananumane Potri Kurakira Thalai Sultanava Potri Kuriya Sollin Selvasundara Potri Keduthiye Kalaivengalirivane Potri Sri Ramaduta Bhakta Veera Anjaneyane Hanumantane Potri Potri ஸ்ரீராம ஜெயம். ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நம்ம ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு வெற்றிலை கொண்டு நடத்தப்படுற இந்த பூஜையை பொதுவாக ஆக்கு பூஜைன்னு சொல்லுவோம்.
இந்த பூஜையில் பங்கு பெறணும்னு நினைக்கிறவங்க உங்களை குடும்பத்தாரோட பேர், கோத்திரம், பேர், நட்சத்திரத்தை எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக தொடர்பு கொண்டு அனுப்பி வைக்கலாம். உங்கள் பிரார்த்தனைகளையும் சேர்த்து அனுப்பி வைக்கலாம். இந்த பூஜையை அதுக்குரிய வீடியோ பதிவை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மறுநாள் யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த பூஜையில் பங்கு பெற்று அருள் பெற அன்புடன் அழைக்கிறோம். ஜெய் ஸ்ரீராம்.